Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan ini. Brothers and sisters in Christ, thank you for this opportunity. Hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya sudah alami. Today I will share a testimony about God's goodness in my life. Pada akhir Februari 2025 yang lalu, At the end of February 2025 last year, saya sakit tenggorokan, seperti sakit tenggorokan biasa. I suffered a sore throat which seemed like an ordinary sore throat. Tapi sesudah 3 kali diberi antibiotik oleh dokter, tetap tidak sembuh. But after 3 rounds of antibiotics, I wasn't healed. Kemudian saya di-refer ke spesialis dan singkat cerita dicek, dites, di-scan dan di-biopsi. So I went to see a specialist, I was referred to a specialist and I did some checks and I did a biopsy. Hasilnya keluar, dokter mengatakan ini adalah kanker limfoma. And so the results came out and the doctor said that this is lymphoma cancer. Apakah saya khawatir? Do I worry? Keluarga saya juga khawatir. And do my family worry? Ya benar, kami sangat khawatir. We are very, very worried. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kami tidak bisa tanggung. But we know that God doesn't give us beyond what we can handle. Ya, sebelum kemo, Before chemotherapy, dokter memeriksa saya dan mengatakan bahwa ini kemungkinan stadium 1. the doctor said that probably this is stage 1 cancer. Tetapi sesudah di PET scan, hasilnya keluar dan ternyata sudah ada di liver saya beberapa. And after PET scan, it was discovered that they also found a few cancer spots in my liver. Bahkan yang di liver itu ternyata lebih besar dari yang ada di tenggorokan saya. And it was found that the one in the liver was even bigger than the one they found in my throat. Ya, kanker itu sudah menyebar, artinya sudah stadium 4. And so this cancer has spread, has metastasized, and it has stage 4. Jadi kalau kita mendengar kanker sudah stadium 4, maka itu sepertinya sudah vonis kematian. And so when you receive this stage 4 cancer diagnosis, it seemed like you received the death sentence. Ya, seperti saya katakan tadi, Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang yang saya bisa tanggung. And the Lord doesn't give me beyond what I could handle. Setiap hari saya menerima kekuatan melalui firman Tuhan. Every day I receive strength through the Word. Penghiburan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. An extraordinary comfort that I have received. Tetap sukacita itu ada dan pengharapan itu ada. Still, joy was there and hope was there. Sesudah itu saya menjalani kemo 6 kali dan imunoterapi 2 kali. And so I did 6 rounds of chemotherapy and 2 rounds of immunotherapy. Jadi pada akhir November itu sudah selesai, akhir November yang lalu sudah selesai. And at the end of November, it has completed. Dan kemudian baru saja saya di scan dan di MRI. They did the scan again and they did an MRI on me. Dan hasilnya sungguh luar biasa. And the results was extraordinary. Saya dinyatakan total bersih dari kanker. I was declared cancer-free. Ya, saya mau bacakan satu ayat dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. I want to read a part from James 1 verse 2 to 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. In English it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Dari ayat ini saya tahu bahwa suatu pencobaan atau sakit penyakit itu bukan berarti adalah hasil dari dosa atau kesalahan saya. And from this verse I know that when I encounter a trial or difficult moment, it's not because of my sin or my wrongdoing. Tapi kemungkinan Tuhan ingin menguji iman saya. But maybe the Lord wants to test my faith. Dan tentu saja penyakit itu bukan kutukan. And so of course illness is not a curse. Dan saya yakin bahwa Tuhan mengizinkan ini karena Tuhan ingin mengarahkan hidup saya. And so I believe that the Lord permitted this to happen because He wants to direct my life. Dan
Pada saat itu juga Tuhan ingin menguji iman saya. And at the same moment, He wants to test my faith. Ya, makanya saya pernah bersaksi kepada teman-teman bagaimana saya itu bisa menjadi kuat. And before I share the testimony about how I can become strong, Satu adalah ada keyakinan akan keselamatan. one is because I have a certainty over my salvation. Di Yohanes pasal 5 ayat 24 saya bacakan. And from John 5:24, let me read it for you. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. In English it says, "Truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life." Saya yakin saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. I'm sure I've received the Lord as my Lord and Savior. Makanya saya percaya, saya yakin bahwa saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. And that's why I'm sure that I have passed from death to life. Saya sudah mempunyai hidup yang kekal. I already have eternal life. Jadi apalagi yang perlu saya takutkan? And so what else do I fear? Jadi keyakinan itu membawa saya tetap yakin akan kebaikan Tuhan. And this conviction makes me believe in God's goodness. Itulah keyakinan yang kedua yang membuat saya itu menjadi kuat. And this is the second thing I'm certain about, which makes me strong. Kalau saya melihat hidup saya kembali ke belakang, maka saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. If I look back at my life, I witness a lot of God's goodness. Pada tahun 2009 saya di PHK dari pekerjaan saya. In 2009, I was laid off by my firm. Tetapi Tuhan kemudian mengantar saya bekerja di satu perusahaan yang jauh lebih baik. But the Lord led me to work at a company which is even better. Pada tahun 2016 saya pergi general check-up. In 2016, I did a general checkup. Tapi kemudian dokter yang konsultasi saya itu adalah dokter ahli spesialis liver. And at that time, the doctor I was consulting was a specialist in liver. Jadi dia melihat hasilnya, kemudian dia mengatakan, coba dicek liver Anda. And so he said, go and check your liver. Jadi saya sebenarnya tidak punya tujuan untuk mengecek liver, tapi Tuhan mengantarkan saya ke dokter ini. And so I didn't have a special purpose in checking my liver, but the Lord led me to this doctor. Ternyata liver saya sudah mengeras sebagian. And so my liver has hardened Karena hepatitis B. because of hepatitis B. Ya, karena itu makanya saya mendapatkan pengobatan yang tepat dan saya sembuh. And so I could receive timely treatment Jadi, and I was healed. ya, Tuhan itu mengantarkan dan Tuhan itu baik. And the Lord leads me and the Lord is good. Nah, kali ini juga saya menghadapi penyakit kanker ini. And so as I face this cancer, Maka saya melihat kembali dan saya percaya Tuhan itu tetap baik. and I look back and I am sure that the Lord is good. Jadi saya tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi saya penuh dengan sukacita dan harapan. And so I'm not conquered by fear, but I'm full of happiness and hope. Nah, inilah yang saya sebut dengan kemenangan sejati. And this is what I call as true victory. Bukan karena sembuh dari sakit, Not because I am healed from my tapi illness, karena ada penyertaan Tuhan dan ada harapan yang kekal bersama. but it is because God is always present with me and there is an eternal hope in Him. Ya, karena kanker limfoma yang saya alami ini sebenarnya dimulai di liver. And this lymphoma cancer actually started from the liver, Kemudian dia menyebar ke tenggorokan. and then it spread to my throat. Saya tanya ke dokter kenapa ada di tenggorokan. Dokter juga tidak tahu. And I asked the doctor, how could it spread to my throat? And the doctor also doesn't know. Jadi kalau dia tidak menyebar ke tenggorokan, maka saya tidak akan tahu kalau di liver saya itu sudah ada kanker. And so if there's no cancer in my throat, I wouldn't have known that I have been having cancer all this time in my liver. Karena fungsi liver saya masih bagus, melalui tes darah itu selalu bagus. Because my liver function is actually pretty good and there's nothing wrong with the test result. Jadi ini adalah suatu mujizat bagi saya. And truly it is a miracle for me. Semua yang perlu dilakukan itu menjadi gampang karena ada di tenggorokan. And everything that needs to be done becomes very easy to do because it is in the throat. Ya,
Jadi tidak perlu dioperasi, diambil sampel dari liver, tapi diambil dari tenggorokan, cuma buka mulut bisa. So when they had to take sample, they didn't have to cut open and take a piece from my liver, but they can just take something from my throat. Inilah anugerah Tuhan. And this is God's grace in my life. Dan mujizat yang kedua yang saya alami adalah ketika sesudah kemo 3 kali. And the second miracle is after I underwent 3 rounds of chemotherapy. Saya di scan lagi pada bulan Agustus. I was scanned again in the month of August. Dan hasilnya sungguh luar biasa. And the result is extraordinary. Semua titik-titik yang ada di liver dan di tenggorokan itu clear, tidak lagi terdeteksi. All the points that they found earlier in my liver and my throat, and they were all clear. Jadi inilah mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. And this is the miracle that God gave me. Ketika dokter menjelaskan kepada saya, dia juga mengatakan bahwa ini adalah suatu miracle. And when the doctor explained to me, he said that this must be a miracle. Ini adalah kuasa doa katanya. This is the power of prayer. Memang saya tahu bahwa ketika sesudah saya sharing, banyak teman-teman, saudara-saudari yang mendoakan saya. I know after I shared about my story, a lot of the brothers and sisters prayed for me. Jadi Tuhan sudah memberikan kesembuhan. And the Lord has brought healing to me. Ya saudara-saudara, saya berdiri di sini bukan karena saya kuat atau hebat. Brothers and sisters, I stand here not because I'm strong or I'm great. Jelas-jelas Tuhan yang baik. Truly, it is God who is good. Tuhan yang beranugerah dan dia memberikan kesembuhan. God who is full of grace and gave me the grace of healing. Ya ada teman ketika saya sedang sakit, mereka suka bertanya. When I was sick, my friends asked me. Saya bersaksi bahwa di dalam kehidupan saya menjalani kemo itu malah saya ada sukacita. I shared a testimony about how when I was undergoing chemotherapy, actually I felt joy. Karena saya merasakan Tuhan berserta dengan saya. Because I felt how God is with me. Dan saya hidup itu rasanya dekat sekali dengan Tuhan. And my life feels very close to God. Jadi ada sukacita, ada pengharapan. And there is joy, there is hope. Saya bacakan dari ayat Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan demikian. I read Romans 15:13. It says, Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. in English it says, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Inilah yang saya alami selama ini. This is what I experienced all this time. Izinkan saya untuk menutup dengan pesan ini. Allow me to close with a message. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, When we encounter difficulties in our life, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. continue to believe that God is good. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik, kita bersyukur. And when we experience good things in our life, then we give thanks. Ketika kita mengalami hal yang buruk juga, kita bisa bersyukur. And when we experience bad things, we can also give thanks. Jadi dengan bersyukur maka hidup kita itu menjadi lebih tenang. And with giving thanks, expressing gratitude, our Khususnya life is untuk peaceful. orang yang kena cancer itu mestinya punya sukacita. Especially for those who are suffering from Jadi cancer, tidak ada stres. there will be no stress. Dan melalui itu juga kita akan lebih cepat sembuh. And through that, we will heal and recover faster. Karena hati yang gembira adalah obat. Because a joyful heart is a medicine. Terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan memberkati. Thank you for the opportunity and God bless.